Hi ma'am, sir. Fruit po kayo ma'am, sir. Sakto na yung dalawang container. Kulang. Yes ma'am, sir. Fruit po. Tigas at kastanyas. Nadala po sa dala. Puti yung ban. Yes ma'am, sir. Fruits po. Yes ma'am, sir. Fruits po. Tigas at kastanyas. Swerte. Meron. Meron yun. Yung tomboy na ano, yung babae. Hindi pwede mo lang. Wait, turo lang kita din sa guide. Kita mo to? Oo. Eh, napalo. Hi ma'am, sir, fruits po. Private school din naman yun. Yung pang container. 10 container isa. Okay, wait ako.